Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiil, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka. DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500. Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang. DTX 500, mapalit sa mga butika. Paminawa ang tulumanon. Sensorily Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP Cebu City. Isip usa ka driver si Joseph Dodong Buntag migamit sa Paragis Bila-Bila Herbal Oil ug maayo na ang iyang gibati karon. Ako, biyahe-biyahe dyan ko. Biyahe ko, mati ito, tagom. Kada adlaw gina. Sa panahon nga ulan, init, masugatan ako. Maminhod akong kalawasan. Akong tiil, kay tungod lagi ning ula ito masugatan. Mao na akong ginagamit, gyud. Nga haplas, nga bila-bila. Kaluoy sa Diyos, mawala gyud akong paminhod sa akong kalawasan. Kini ginama sa GFMQ Marketing kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Ang mas gipa-epektibo ug mas gipanindot nga Catalyst ointment ngayon yung gidaig sukad pa niyatong tuig 1929 karon antibacterial ug antifungal soap na. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap moayo sa mga bugas-bugas, pahu sa lawas, bungag singot, pangagod, pinakan sa gagmayng mananap, buni, up-up ug uban pang sakit-sakit sa panit. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap manalipod sa bacterial ug fungal infections. Busa, panalip di ang inyong panit kada adlaw sa Catalyst soap. Kay ka-epektibo, kay ka maayo, kay ka maraginuton. Okay gyud ang Catalyst soap. Sulfur, zinc oxide, salicylic acid is the generic name of Catalyst soap. Come to Metro where you will find. So keep this in mind. Shop at the store or shop online. It's all here at Metro. Whatever your beat is, whatever your style. Come with the family and have a great time. We make life easy and we make life better here at Metro. Meet you at Metro. Burnout, kakapoy, murag dili na mo function ang imong utok ug lawas. Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kini gikan sa puro ug natural nga mga sangkap nga magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabot nimo ang optimum health para mas daghan kag enerhiya ug mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Ann. May buhay sa makabuhay! Maukili ang tinuod na mutabang sa pag-asenso sa inyong negosyo. Sa inyong baboy, manok o isda, mas madoble inyong ginansya sa Unifeeds. Mas makasalig ka sa Unifeeds, Unifeeds, Unifeeds. Unifeeds kitang tanan sa Unifeeds, Unifeeds, Unifeeds. Unifeeds kitang Happy 20th Anniversary JM Poultry and Livestock Supply, Liloan Branch 1. Aduna kitay games, prizes, and surprises. Adto and palit na. Kita-kita ta dito mga team kay Uninegosyo.